पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त तनाव व्याप्त हो गया। गुरुवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान हुई झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। टीएमसी का आरोप है कि हाल ही में बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए रणबीर दलुई के घर के सामने से जब बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह का प्रचार जुलूस गुजर रहा था, तब वहां तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने रणबीर की मां के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब रणबीर ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना के विरोध में बाली से टीएमसी उम्मीदवार कैलाश मिश्रा अपने समर्थकों के साथ बाली थाने पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे जीटी रोड को पूरी तरह से जाम कर देंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी नेता पौलमी आदक ने दावा किया कि जब वे अपने प्रत्याशी के साथ शांतिपूर्ण प्रचार कर रहे थे, तब टीएमसी समर्थकों ने उनके घर पर पथराव किया, जिससे खिड़कियों के कांच टूट गए। जबकि बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने इसे तृणमूल की हताशा करार दिया है। लोग আমাদের দলে আসছেন কাজ ছেলেটা কর্মী সভাতে দাঁড়িয়ে কি বলেছে বালি দেশবন্ধু মাঠে শুনেছেন তো, যে আমি বালির জন্য কাজ করতে চাই। জয় বাংলা বলতে ওকে ভয় হচ্ছিল এর আগে, কেন জয় বাংলা বললে ওকে গায়ে লাগে দিল জমিদারদের। ও জয় বাংলা বলতে চেয়েছিল, জয় বাংলা বলেছে, তাই জন্য ওকে মেরেছে বাড়িতে গিয়ে। এটা আমরা ছেড়ে কথা বলবো একদম। এরেস্ট পুলিশ করবেন। সিপি সাহেব ছিলেন তো থানাতে, আপনারা ছিলেন তো। সিপি সাহেবকে বলে সুষ্ঠুভাবে শান্তিভাবে আমরা নির্বাচন চাই। বেলুর মধ্যে গণেশ কুমার ভেনিশ কুমার এসেছিলেন, শান্তি এবং ফেয়ার ইলেকশন চাই। এটা ফেয়ার ইলেকশন, এটা সুষ্ঠু ইলেকশন। যারা দোষী তাকে এরেস্ট করতে হবে। যদি না এরেস্ট করেন, তারা জানেন বালির মানুষ প্রতিবাদ যখন উঠবে ঝড়, তখন আর আটকাতে পারবেন না। বসে থাকবো, এরেস্ট করতে হবে। আমরা এখানে বসে থাকবো, আর যদি না এরেস্ট করে তো সারা বালি স্তব্ধ হয়ে যাবে, মানুষ রাস্তায় নামবে। বলে দিয়ে দিয়েছি পুলিশকে, অ্যাকশন নিতে হবে। দেখি পুলিশ কি করুক, বললে হবে না, করতে হবে সাহেব। বালির মানুষকে, বালির মা বোনকে খিস্তি দেবে, আর বালি থানা বলবে যে দেখছি, হবে না, বললে হবে না, দেখতে হবে। যারা মেরেছে একদম জিজ্ঞেস করুন পুলিশকে। পুলিশ এখন ওই ব্যালেন্স শিট করতে যাচ্ছে, তো জানে না। ডান্ডা, যে ডান্ডা, মোটা ডান্ডা, সেই মোটা ডান্ডা দিয়ে এখানে মেরেছে। আর তারপরে এই হাতটাকে দিয়ে আমি আটকাতে গেছি বলে এই হাতটাকে দুজন মিলে ধরে কাচের মধ্যে মেরে হাত ফাটিয়ে দিয়েছে। ওই রডই ছিল, তো সেটা দিয়ে মেরে তারপরে হাতটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। তার রক্ত নিয়ে আমি এই থানায় এসেছি। ওই অবস্থা। হ্যাঁ, মাকে ডাইরেক্ট দেখে বলছে খানকি মাগি, এই তাদের ভাষা। আমি বলতে চাইছিলাম না, আমি বলতে বাধ্য হলাম যে কি ভাষাটা। গালাগাল তো বহু রকমের হয়, কিন্তু আমি ভাষাটা উল্লেখ করে দিলাম। কারণ আমি ওই দল ছেড়ে এসেছি, এটাই ওদের রাগ, এটাই ওদের রিভেঞ্জের ইয়ে। রিভেঞ্জ অবশ্যই নিচ্ছে। ফেসবুকে লেখালেখি, নানা রকমের নোংরামি। আর ওখানে তো নোংরাই আছে। আজকে যারা সিপিএম এর দুষ্কৃতীরা ছিল, তারাই আজকে এসে বিজেপিটাকে চালাচ্ছে, তারাই বিজেপিতে এগুলো নোংরামো করবে। এটা তো একদম স্বাভাবিক বিষয়, অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজেপির ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা ছেলে না, কোনোদিনই বিজেপি আমাকে সহযোগিতা করেনি, বরং কোণঠাসা করে দিয়েছে। আজকে কৈলাস দা আমার পাশে এখানে এসে বসে আছে আমার সাথে। আমার দেখে এত ভালো লাগছে যে কৈলাসের সাথে আমি ওইখান থেকে বেরিয়েছি, তার 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে 50-60টা বাইক বাহিনী ওইখানে এলো, আর ওরা ওইখানে পুরো থানার সামনে তাণ্ডব চালালো। এইবার হচ্ছে যে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারাই বলছে। আচ্ছা, আর একটা কথা বলে দিই, যে ছেলেকে উনি দেখাচ্ছেন যে হাতে একটা ব্যান্ডেড আছে, সে ছেলেকেও আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আরে কি হয়েছে। তো আমাদের কর্মী ছিল, কিছুদিন ধরে শুনছি যে 4-5 দিন ধরে সে টিএমসি জয়েন করেছে, ভালো আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তো বললো যে দাদা আপনি এইটাতে পড়বেন না। আমি ঠিক আছে ভাই। ও আমার সঙ্গেই ছিল। তারপরে আমি দেখছি যে ওর হাতে পুরো ব্যান্ডেড,
যদি আমি মিডিয়াকে বলছি বা যারা এই লাইভ করেছেন তাদের যদি বুকে দম থাকে তার হাতটা একবার খুলিয়ে দিন, আর খুলে একটু পিকচারটা এরম ভাবে করে দেখিয়ে দিন যে ওর হাতে কোথায় লাগা আছে। এরম ভাবে লেগেছে যে ওকে কেউ মারধর করেছে, আমরা তো জানি না যে কে মারধর করেছে, সেই ভাঙচুর করেছে, ভাঙচুর করতে গিয়ে তার হাতে লেগেছে, এটা তো আমরা জানি না। কিন্তু তারপরে দেখছি যে এরা আমাদের ছেলেরা ভেতরে আছে আর এরা বাইরে থেকে গিয়ে যে এটা ভাটপাড়া করে দেব, এইখানে ওই একজন এন্টি সোশ্যাল ওইখানে বলছেন পুলিশ অফিসার এসিপির সামনে যেটা ভাটপাড়া করে দেব। আমরা পুলিশকে মানি না, পুলিশকে যদি পুলিশ না ওদেরকে ধরে তাহলে আমরা ধরবো, মানে একটা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।